बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 2 और 3 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुलूस और दयानतदारी के बारे में सुनेंगे। क्योंकि कोई चीज ढपी नहीं जो जाहिर ना की जाए, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठड़ियों में कानों कान कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। ऊपर बयान किए गए हवाले से फौरन पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो, यानी कि फरीसियों की रियाकारी से खबरदार रहो। यह हवाला मुकद्दस लूका की अंजील के 11वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की उन रहनुमाओं की तवील और बराह रास्त मजम्मत के सिलसिला के बाद आया। खुदावंद यीशु फरीसियों के तबाहकुन इमाल के बारे में काफी संजीदा है, लिहाजा उनका बराह रास्त सामना करने के बाद वो अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होते हैं ताकि उन्हें इन मुनाफिक रहनुमाओं के इंजाम से खबरदार करें। मुनाफिक वो है जो अपने अंदर इखलाकी खूबियों का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। हकीकत में वो सिर्फ अपने आप को और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह हकीकत बताकर मदद करते हैं कि आखिरकार तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी और आखिरकार उसकी नेकी सबको नजर आएगी, और हर बुराई का इरादा खा वो कितना ही पोशीदा क्यों ना हो जाहिर हो जाएगा। अगरचे इस इबारत को सुनकर बहुत से लोगों के लिए फौरी आजमाइश ये होगी कि वो दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो मुनाफिकत के गुनाह में गिरते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने की बजाय अपने लिए इन सच्चाइयों पर गौर करना ज्यादा फायदेमंद और मुफीद हो सकता है। सादा पैगाम जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने तबलीग की है वो ये है कि हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो हर तरह से सच्चे हों। हमें अपने साथ ईमानदार होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम अपनी अंदरूनी जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ हैं और अपने आप को सिर्फ उसी तरह देखते हैं जिस तरह खुदा हमें देखता है। ईमानदारी और दयानतदारी का यह अमल एक बेहतरीन तरीका है जिसके जरिए हम अपने आप को अब्दी जिंदगी के लिए तैयार कर सकते हैं। यह कितना अफसोसनाक होगा कि अगर हम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दें जो हम नहीं हैं और अपने आप को हकीकी सच्चाई से दूर रखें। इसलिए आज ही मुकम्मल सच्चाई का सामना करने और अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार हो जाएं। यह ना हो कि हम पछताते रह जाएं और बहुत देर हो जाए। अपने साथ ईमानदार होना बहुत मुश्किल हो सकता है। हम में से हर कोई यही चाहता है कि लोग हमें अच्छा और मुकद्दस जाने। इस वजह से हम दूसरों के सामने अपनी सिर्फ बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं और बहुत सी दूसरी चीजों को छुपाते हैं जो हमें शर्मिंदा कर सकती हैं और यहां तक कि हमारी तजलील का जरिया भी बन सकती हैं। और अगरचे हमारी ये इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हर एक को हर उस गुनाह के बारे में बताएं जिससे हम अंदरूनी तौर पर जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर यह जरूरी है
کہ ہم خود اس کا سامنا کریں اور خدا کے فضل کے ساتھ ان تمام گناہوں کا اور ایسی تمام جدوجہد کا خدا کے فضل کے ذریعے سے ہم سامنا کریں۔ ایسا کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ اوپر دیے گئے صحیفے کے حوالے پر غور کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر سمائی ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے خدا کے فضل سے اس زندگی کے دوران ان کے لیے تبدیلی کے راستے پر ایسا ہوگا، دوسروں کے لیے یہ راز ان کے آخری فیصلے پر ہی سامنے آئیں گے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں اور وہ سب کچھ جو ہم سوچتے ہیں اور جو کچھ ہم پوشیدہ طریقے سے کرتے ہیں وہ سب سامنے آ جائے گا، اور اگر یہ ہمیں کسی طریقے سے ڈراتا ہے، یہ فعل ہمیں کسی طریقے سے خوف زدہ کرتا ہے، تو یہ خوف زدہ ہونا اچھی بات ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایک مقدس خوف کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے اندرون کو دیکھیں اور ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جو ہم دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آج ہم حقیقی شفافیت اور دیانتداری کی زندگی کے لیے جد و جہد کرنے کی اہمیت پر غور کریں۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے دل میں موجود ہر چیز دوسروں کو صاف دکھائی دے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آخر میں جو کچھ سامنے آئے اس کے ساتھ ہم امن و سکون سے رہیں، تو اس تبدیلی کو ابھی اور اسی وقت اپنے اندر لانے کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں۔ فریسی جس چیز کی سختی سے مذمت اور مخالفت کرتے تھے وہ ایمانداری اور خلوص ہے۔ ان خوبصورت خوبیوں پر غور کرنے میں وقت گزاریں اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے فضل کا تحفہ عطا کرے تاکہ ہم ابھی اور اسی وقت سچی اور دیانتدارانہ زندگی کے لیے تیاری کریں، اور جلالی انصاف کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب ہر بات کو روشنی میں سنا جائے گا اور کوٹھوں پر اس کی منادی ہوگی۔ ہم پر ہر چیز ظاہر کرنے والے خداوند، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے دلوں سے بخوبی واقف ہیں۔ برائے کرم ہمیں اس قابلیت سے نوازیں کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح دیکھ سکیں جیسا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے باطن کو اسی طرح جان سکیں جیسا کہ آپ ہمارے باطن کو جانتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے اندر کی سچائیوں کو جانیں تو آپ کا فضل ہمیں تبدیل کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے اعمال اور زندگی کے ذریعے آپ کی پرستش اور عبادت کر سکیں، اور ہم دوسروں کے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔